iskustvo, jednostavno mogu žaliti za onu prvu utakmicu, kad već pričamo u kontekstu ove dvije utakmice, mogu žaliti za prvih 10 minuta, gdje opet je bio nastavak isti kao u Sarajevu, ali nažalost opet iz te naše dvije prilike nismo zabili gol, a nakon toga mislim da smo jedno 40 minuta zaista nestali s terena i mogu ja sad biti ljut i svakako moramo biti hladne glave, jednostavno danas smo pokazali onaj mentalitet koji ja želim izbaciti iz naših glava, jednostavno bili smo prespori, premalo agresivni, nismo napadali nosača lopte, igrači Spartaka su imali zaista puno vremena i prostora za razmišljanje i na kraju ono što nama trebalo Sarajevo je taj gol nekako da nas još više digne, Spartak je zabio gol i zaista jedna onako situacija koju ja kao trener bi volio kad protivnik ima loptu, da ta lopta ode što dalje od gola, znači da je na strani i iz jednog bezopasnog centaršuta, nažalost dobili smo gol i to je Spartak diglo u nebesa, nas jednostavno nismo se snašli, tako da drugi gol je isto tako plod naše razvučenosti, nismo bili kompaktni, ali sve u svemu nisam niti malo zadovoljan danas sa našom predstavom, iskoristili priliku našim navijačima koji su potegli ovako dugačak put da nam daju podršku. Nažalost nisu dobili ponovo što su došli, ali evo, na kraju sam dali jednu poruku koja nas treba voditi, a poruka je ta da moramo biti puno stiraniji i na kraju krajeva da imamo ove tri utakmice kao nit vodilju kako bi Sarajevo se trebalo ponašati svake utakmice. Na kraju poraz je ispao ružno, jer uslijed svega ovo što sam naveo, dobili smo i takav gol, treći, kako smo danas izgledali. Evo, izvolite prvo bosanski medij, ako imate pitanja, pa... Sport imam tri pitanja. Prvo je, da li jedna ekipa koja ima želju da igra ozbiljnu ulogu u kvalifikacijama evropskih takmičenja, domaćem takmičenju, smije se razumno prima na pregovor? Naravno da ne smije isto tako momčad koja želi igrati na ozbiljnjem nivou, ne smije se dopustiti da bude toliko dekoncentrirana u šansama koje smo mi propustili u ove dvije utakmice. Tako da zaista, evo, rekao sam već u uvodu, kad zabiješ gol, to te malo digne cijelu momčad, da kad promašuješ šanse, to je stalno si u još većem pritisku, tako da evo, to se sve desilo u dvije utakmice. Hvala se kolega Gašparik, naravno možda reći večer. Gledajte, pa kad izgubiš 3:0, možemo pričati o puno toga. Da sam ja pobjedio u Sarajevu koliko sam trebao pobijediti, onda bi pričali o ne znam čemu. Nema tu nikakvog iznenađenja, znači, znali smo apsolutno sve u njihovom otvaranju igre, ali kažem, opet utakmica se odvije tako kako se odvije i na kraju ispade rutinska pobjeda, šta sad pričati. Tako da je, moramo ići dalje, kažemo, nedjelju ćemo utakmicu. I evo još, do sada, prije počinje utakmica, da li ste nešto promijenili u sastavu utakmice? A nije stvar u sastavu utakmice, samo je stvar u pristupu i energiji. Jednostavno, znači ono sve što nam se krasilo u Sarajevu, gdje smo njihovu zadnju liniju stiskali u startu, danas su imali previše prostora, jednostavno previše su se uvukli, onda nam se vuku i bekovi unutra, onda smo imali puno puta situaciju da stojimo iza 5-3, naravno da patiš bez na liniju. Hvala vam. Smatrate da je povratak, mislim, slučaj povratak bubanju u zadnjoj ligi u suštini, da je ekipa izgubila na toj agresivni u sredini i ostalo tako? Pa eto, ja sam jučer mogao registrirati Van Dijka, ali nisam htio, tako da je, ne znam, sad možemo lamentirati o tome da sam ja sad promijenio ovaj sustav sa 3 iza, da sam išao na 4, u situaciji gdje smo mi izgledali jako dobro u ove 3 utakmice, onda bi opet, da smo završili danas, opet bilo pitanje. Tako da nakon utakmice možemo lamentirati o puno toga, ali nije problem što je Bubanja bio u zadnjoj liniji, problem je jednostavno što naša prednja linija koja nas je krasila sada ove zadnje 2 utakmice, znači u startu, već sam napomenuo, dali su puno prostora njihovim igračima iz zadnje linije da kreiraju i da nose loptu, jednostavno bili su bez pritiska, onda se u to svemu znači stvarao prostor i u međuprostoru mi smo jednostavno stajali predaleko od igrača i to nas je koštalo. Na kraju su Đorđević i Mihajlović bili praktički sami u veznoj liniji, jer nismo prepoznali te neke trenutke. Ali nemojte, gledajte, to sam već, nismo se još upoznali, znači obrana kreće od napada, mi smo i do sada ove 3 utakmice igrali, puno smo bolje i sigurnije izgledali zato što smo bili agresivni i stajali smo bliže od igrača, tako da danas ima tu dosta nijansi o kojima možemo razgovarati, a isto tako
Mislim da sve nas treba vratiti u realnost, da shvatimo kako se moramo ponašati, jer na ovakav način u nekim situacijama teško će nam biti bilo koju utakmicu BiH prvenstva. Evo, kada spominjete BiH prvenstvo, koliko ekipu uzdrma na slačunice, već za par dana... Pa trebalo bi, gledajte, trebalo bi biti uzdrman. Ako neko nije uzdrman, nakon poraza, naravno da uvijek se ljepše pričati kada je utakmica završi boljim rezultatom, a evo ja kažem opet, mene danas smeta više od poraza, ti neke detalje o kojima sad već pričamo, tako da shvatili smo to vjerojatno na bolan način, ali moraš shvatiti jednostavno, ja kao trener ću morati povući neke poteze i jednostavno to sam dužan i klubu i igračima koji pošteno i koji su karakterni, tako da ne možemo igrati sa 52 dodira u veznoj liniji, ne možemo igrati bez duela, ne možemo igrati bez drugih lopti, ne možemo igrati bez napadaja dubine, ali mi smo danas jednostavno onako, ne znam, neka dođe čovjek u glavu, možda je bio takav trenutak, ali danas sve ono što nas je krasilo u ovim utakmicama nismo radili. Kad imaš loptu pa ti je 5 igrača u prilazu, a niko ne napada njihovu zadnju liniju, onda je jednostavno puno lakše se braniti. Samo još jedno pitanje, spomenuo sam slobodu. Često se dešava ekipi iz Bosne i Hercegovine. Ne samo u ekipi iz Bosne i Hercegovine, dešava se svima, tako da znam u kojem smjeru ide tvoje pitanje. Isto bi bilo tako danas moje razmišljanje i da smo pobijedili. To su utakmice zaista onako nezgodno gledati. Sve je stvar glave. Što očekujete da vaša ekipa pokaže to prvom narednom? Ja očekujem da pokažu veliku želju, energiju i poštovanje prema sami sebi, prema klubu i da tu utakmicu zaista odigramo na visokom nivou u svakom smislu. Ne priznajem nikakav ni umor, ne priznajem nikakvo ni mentalno stanje, jednostavno. Treba pronaći ljude koji su zaista spremni tu utakmicu odigrati 90 minuta bez ikakvog podcjenjivanja. Nadam se da će naši igrači nas ipak podržati nakon ovoga. Ja mislim da smo ipak većim dijelom ove 2 utakmice bili, to jest ove 4 utakmice bili jako dobri, da smo jako dobro prezentirali bosanski nogomet, ali ono što bi ja želio, naravno da budemo na takav nivo držimo stalno, neće biti lako, ja znam da neće biti lako ni u BiH prvenstvu, da svaka utakmica nosi svoje zamke i toga svi moramo biti jednostavno svjesni.